आप सीधा बन मा कमल सीधा बने करेक्ट पॉइंट देखते थे जो दादा बेचारा ओम नमः भगवते वासुदेवाय समझ बंधु ओम नमः भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तत् जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया रोटिया हरे कृष्ण आपण मैंने कोन जगह जन्म होइचंती मागदी चला भारत ना भारत छोड़ चला ना घंटू है ना वाले वाले घंटू जन्मस्थान कोठी घंटू हां किंतु घंटू तो जन्म होइचंती हमें कथा कहबेनी सब जहाँ को पचारि से कहबे जदि आपण माने घंटुआर बासिंदा हां जदि आपण माने घंटुआर आपण माने आवास स्थली ताहले आपण माने सकाळ प्रतिदिन उठिला मात्र के जन्मरू हमर भगवान हमें जन्मरू कहा को भगवान बोली कहू हमें हां साधना तो सेवन तो भगवान बोली कहू हमर जो नित्य भगवान कौन ठाकुर भगवान बोली कहू हमें श्री कृष्ण बा हमर ओडिसा ठाकुर किए जगन्नाथ स्वामी की जय कारण जहाँ मन दुख सुख जहाँ अछि काहू जणीबा जगन्नाथ जगा प्रेम से कारण अपन माने छुआ को निजर संतान ना थाए किंतु ताको कोन करे डाकंती छुआ ना कोटी छुआ बड़ छुआ ए छुआ बोली कहल तो भगवान को हम प्रेम रे श्रद्धा रे कोन करे डाकू जगन्नाथ रे जगा बोली डाकू कहा बाकू जी जगा डाकू छी मते हां ना अरे जन्म हला आखी न खोलिला मात्र के हमर समस्त कर जन्मजात संस्कार अछि जय जगन्नाथ स्वामी की जय गोटी देखला ईश्वर कृष्ण आर सब अमृत्या जी कृष्ण से होचि जगन्नाथ गीता अछि जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन त्रिभुवन करे जान चरण वंदन जय गौरा से कृष्ण से जगन्नाथ जी कृष्ण से होचुन स्वयं जगन्नाथ स्वामी अपन माने केबे भी पुरी जिबे पुरी रे जो भगवान को भोग लगा जाए वो मंत्र रे गोपाल मंत्र रे लगा जाए कृष्ण मंत्र रे लगा जाए और जगन्नाथ को सभा हुए कौन ऊपरे राधा मदन मोहन को विग्रह अछि राधा कृष्ण को विग्रह रे सभा करे मन रखो लोक मान के मन रे पार्थक्य थाए ना जगन्नाथ और कृष्ण अलगा कि दुई जना गोटे आपण माने जो भूमि रे एते बड़ ब्रह्मांड अछि सबुठु ब्रह्मांड मध्य रे आमार केतोटी महादेश अछि सातटी महादेश अछि आ सातटी महादेश मध्य रे सबुठु सर्वश्रेष्ठ महादेश एशिया महादेश को महादेश एशिया आ एशिया महादेश रो सबुठु सर्वश्रेष्ठ देशटा भारत देश आ भारत देश रे सबुठु सर्वश्रेष्ठ राज्यटा ओडिशा आ ओडिशा मध्य रे सबुठु सर्वश्रेष्ठ डिस्ट्रिक्टटा पुरी हां पुरी कोडी पुरी कोन भाई जगन्नाथ स्वामी की कारण ताका नाम होची जगन्नाथ जगन्नाथ मीन्स जगतर नाथ जगत देखंतु ना होची भगवान सर केमिति नाटा होची खाली ओडिसा रा नाथ बोली कहबे कि गुजरात नाथ नहे
ବେଙ୍ଗଲର ନାଥ ନୁହେଁ, ସେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ ବ୍ରଜର ଗୋପୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦିଟା ଆଖି ଦେଇଛ କଣ ପାଇଁ? ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆମକୁ ଯଦି ଦିଟା ଆଖି ମିଳିଛି ତାର ଟିଭି ପାଖରେ ବସେ 24 ଘଣ୍ଟା ରହିବା ଏଇଭଳି ଆଖି ରହିବ ଏଇଭଳି। ହଁ ନା ଟିଭି আর ଟିଭିର ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ ଅବତାର ଅଛି ମୋବାଇଲ। এইটা ହେଇଗଲା ମାତ୍ର ଆଉ କାହା ପୁଅ ଝିଅ ନାତି ନାତୁଣୀ ଆଉ ମୋବାଇଲ ଯଦି ହେଇଗଲା 24 ଘଣ୍ଟା ନେଟ ଅଛି ହେଲା, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଅଛି, ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ। 80 ବର୍ଷର ବୁଢୀ ବି ଯଦି କହିଲା କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛି ଭିଡିଓ କି ଅଛି କି ସେ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ଆନନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ନଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପିତା ମାତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏକତା ଥିଲା, ୟୁନିଟି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ମୋବାଇଲ ହେଇଗଲା, ଯଦି କାହା ଘରକୁ ଯିବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକ ଘରକୁ ଦେଖୁଛୁ ବୁଢା ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଧରି ଗୋଟେ ରୁମ ରେ ଅଛି, ବୁଢୀ ତାର ପର୍ସନାଲ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ତା ରୁମ ରେ ଅଛି, ପୁଅ ତା ରୁମ ରେ ଧରିକି ସେ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ଅଛି, ବୋଉ ତା ରୁମ ରେ, ନାତି ତା ମୋବାଇଲ ଧରିକି ଗୋଟେ ରୁମ ରେ ଅଛି, ନାତୁଣୀ ମୋବାଇଲ ଧରିକି, ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ ସାଥିରେ ସମ୍ପର୍କ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର କାହା ସାଥିରେ ଭାବ ପ୍ରେମ ଆଉ ସମ୍ବନ୍ଧ କଣ ପାଇଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିର ପ୍ରଭାବ। ଛୋଟ ଫୋନ ହେଲା ଚଲିବ, ବଡ ଫୋନ ହେଲା ଭିଡିଓ କଲ ଦେଖିବି, ଝିଅକୁ ଦେଖିବି, ଝିଅକୁ ପୁଅକୁ ଦେଖିବି। କିନ୍ତୁ ମା ମାନେ କଳିର ପ୍ରଭାବରେ ନା ଆମକୁ ଯୋଉ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ କେତେ ସୁନ୍ଦର କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଆରାଧନା କାହାର କରିପାରୁଛୁ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ମା ମାନେ କଣ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ତୁଳସୀରେ ପାଣି ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀରେ ପାଣି ଦେବା, ଜଗନ୍ନାଥ ଆରାଧନା କରିବା। ପୁଣି ତୀର୍ଥ ଅଛି, ସବୁ ତୀର୍ଥ ଭାରତରେ ଅଛି, ଭାରତ ବାହାରେ ଅଛି, ଭାରତ ବାହାରେ ତୀର୍ଥ ଅଛି। ଗଙ୍ଗା କୋଉଠି? ଗଙ୍ଗା ହଉଛି ସ୍ୱୟଂ ପୃଥିବୀରେ, ପୃଥିବୀର ଭାରତରେ, ଆମେରିକାରେ ଗଙ୍ଗା ନାହିଁ। ଗୀତା ଭାଗବତ ଭାରତରେ ଅଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଣ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ? କଣ ପାଇଁ? ଏହାକୁ ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଏହାକୁ ଯଦି ପାଠ କରିବା, ଆମ ମୁଣ୍ଡଟା ଥଣ୍ଡା ରହିବ। ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ରହିବ। ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ ଥଣ୍ଡା, ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇଯାଏ। ମାନେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡ କେବେ ଥଣ୍ଡା ହୁଏନି, ମୁଣ୍ଡ କେବେ ରିଲାକ୍ସ ହୁଏନି। ଆମେ କୋଉଠି ନା କଣ ପାଇଁ ନା ଆଜି ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଲାଗୁଛି, ମୋବାଇଲ ଦେଖିବି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବି ନା, ମୋବାଇଲଟା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କରିଦିଏ, ଏନଜାଇଟି କରିଦିଏ, ଡିପ୍ରେସନ କରିଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ ଆମେ କାହାର ଆରାଧନା କରିବା ଦରକାର? ଜଗନ୍ନାଥ। କିନ୍ତୁ କଲିର ପ୍ରଭାବରେ ଧର୍ମ ନାମରେ ହଜାର ଲୋକ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ସପାୟାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଧର୍ମ ମୁଁ କହୁନି, ଶାସ୍ତ୍ର ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଧର୍ମ ନାମରେ ଲୋକ ନାନା ପ୍ରକାର ଛଳନା କରିବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ତୁ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବତ ପ୍ରଣୀତ। ଯମଦୂତ ମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? ଯମରାଜକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମାଲିକ ଅଜାମିନ ଚରିତ୍ରରେ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ତ ଅଜାମିନ କଣ କରିଛି? ଶେଷ ସମୟରେ କାହାକୁ ଡାକିଛି? କାହାକୁ କୋଉ ନା ଧରି ଡାକିଛି? ବାସ୍ ନା ରା ୟ ନ, ଏ ଚାରୋଟି ଅକ୍ଷର ଜପିବାରୁ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କେତୋଟି ଦୂତ ଆସିଛନ୍ତି? 4ଟି ଦୂତ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଅଜାମିନଟା ସମଗ୍ର ଜୀବନ ପାପ କର୍ମ କରିଥିଲା, ଆଉ ଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ସ୍ମରଣ କରିନଥିଲା, ନିଜ ପୁଅର ନା ନାରାୟଣ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବ କାଳରେ କାହାର ପୁଅର ନା ଦେଖିବି 15 ବର୍ଷ ବା 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବକୁ ଚାଲିଯିବେ, 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବକୁ କାହାର ଛୁଆ ନା ଗୋପାଳ, କାହାର ନା କୃଷ୍ଣ, କାହାର ନା ରାମ, କାହାର ନା ରଘୁନନ୍ଦନ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଆମେରିକାରେ ଯେମିତି କୁକୁରର ନାଁ ଦିଆ ଚିକୁ ମିକୁ ଟିଙ୍ଗୁ ମିଙ୍ଗୁ ଟିଙ୍ଗୁ ଦିଆ ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭାରତ ଛାଡିକି ଆମେରିକା ଯାଇକି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଜଗତରେ ଯଦି ମୁଁ କଥା ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି,
एकमात्र ईश्वर होचंती जगतर नाथ जगन्नाथ स्वामी आ जगन्नाथ के कथा प्रचार करिबा पई हला विश्वर सबटु बड़ शहर कोन शहर अमेरिका रो सबटु बड़ शहर कोन शहर अमेरिका ऑल ओवर वर्ल्ड बड़ शहर सेटा कोन शहर कहा जाए न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क प्रभात कहितले मु ब्रह्मांड अधिपति ब्रह्मांड विनायक ब्रह्मांड सृष्टि रो पिता सेही भगवान कथा को मु आसी कहबा पई मिस मु कोन स्टार्ट करबी मु सबटु बड़ जगह स्टार्ट करबी आ प्रभा स्टार्ट करिते अमेरिका न्यूयॉर्क स्टार्ट करितिले आ जेतले कीर्तन करितिले लोक मान तो मद खाइ के बीड़ी खाइ के सिगारेट खाइ घुरुतिले वस्त्र कोन वस्त्र अधा पिंदते अधा सुनतिनी से माने सेही बोली लोक को बिना विदाउट गाली कन्यन करिसते सिला प्रभुपाद जय सिला प्रभुपाद की अमेरिकार लोक माने जगन्नाथ कृष्ण को जानन्तिनी किंतु आगामी गिनीज बुक रे ऑल ओवर वर्ल्ड रेकर्ड रहिबो विश्व रे एमिति जने संत जे कि हम भारतीय जहार जन्म कलिकता रे हितला समग्र पृथ्वी रे आजी जगन्नाथ रो ध्वजा को खेलैछन्ती जगन्नाथ स्वामी की कोन पाई प्यूरिटी शुद्धता कारण हमर आराध्य देवता होछ एकमात्र जगन्नाथ स्वामी नयन पथ हे जगन्नाथ आपण बोले नयन र पथ गामी की रहत आपण मते रास्ता दियंतो आपण मते फल मार्ग दियंतो प्रभु अने एही मार्ग तो मोर आचार बो एठी सेति पई आमे माने प्रतिदिन जो आपण माने जगन्नाथ आराधना वा कृष्ण जो अजामिल चरित्र चली दिला अजामिल कोन स्मरण करिछि नारायण तो केते जण दूत आछिजंती चारि जण अजामिल के तो समग्र जीवन पाप कर्म करिछि तो सही समय रे ई चारि जण दूत पहुंची जाइछन्ती पुरी जमदूत माने पहुंची छन्ती एपटे जमदूत अछन्ती आ एपटे विष्णु दूत किंतु मझी रे अजामिल एमिति होइछे देखुछि कारण हमकु जेते बेला शेष समय रे जमदूत माने आसंती ना जम दौड़ी अछि दौड़ी रे से माने खिंची की आत्मा को देइछा ए जो शरीर आपण माने जो तिलक चंदन बाकी की बसी छन्ती ना आपण भीतर आत्मा अछि से आत्मा होछि भगवान कर अंश भगवान कहउछन्ती गीता रे ममैवाय सजीवलोके जीवभूत सनातना मनसस्तान इंद्रियाणि प्रतिष्ठान साशाति ममैवांश जीवलोके मोर अंश इ नरक करे वास करे सेटा होछि आत्मा आपण मान समस्त को शरीर रे आत्मा अछि खाली मनुष्य शरीर रे कुकुर देह रे भी आत्मा अछि कीट देह रे सेम आत्मा समान आत्मा सेति पई सब जीव प्रति दया करबा एटा होछि सबटु बड़ा धर्म सब जीव खाली मनुष्य को दया कर हबनी मा माने कीट पतंग चिकुड़ी माछ कुकुड़ा छेली समस्त को दया करबा एटा जीवन प्रथम धर्म ताले हृदय द्वारा दया भाव आसे कारण धर्मर चारोटी स्तंभ अछि सत्य दया तप शौच केतरी स्तंभ अछि चारोटी ए चारोटी स्तंभ चारोटी पिलर साथी रे समान ओ पिलर निशा जुआ खेलिबा अवैध कार्य करिबा आमिष भक्षण करिबा चारोटी कार्य धर्मर चारोटी पिलर अछि जेमिति ओडी घर उठिछि घर उठिला समय तार पिलर लेबे घर ठीक ना बिना पिलर रे घर स्ट्रांग हुए कि हुए नहीं के तो जेते बेले घर बनेबा पई हेले पिलर अछि पिलर लागुची तो हमर धर्म को धारण करबा पई हेले पिलर दरकार चारोटी स्तंभ दरकार से स्तंभ होची सत्य दया तप शौच मन रहिला केतोटी स्तंभ अछि केतोटी पिलर अछि चारोटी फर्स्ट सेकंड सुमुनि थर्ड शौच फोर्थ तपस्या सत्य दया तपस्या और शौच ये चारोटी सत्य दया तपस्या और शौच मीन्स पवित्र तो ये जो सत्य गुणटा मनुष्य नष्ट हुए केमिति देखंतु कलिर प्रभाव रे केमिति जानिछंती वर्तमान लोक माने सत्यता जीवन नष्ट हुई एकमात्र गोटे ही कारण कौन कारण जानिछंती सेही कारण जुआ खेलिबा द्वारा जुआ लक्ष्मी ताश
या खेलिबा द्वारा मनुष्य सत्यता ताले जुआरे सत और मिछ मिछ सत सत मिछ हुए ना हुएनी हाँ ना एग्जांपल युधिष्ठिर जुआ खेले कि कहाँ को हरे दिले द्रौपदी को निज स्त्री को अरे मानिबे लोक माने मद खाई के लोक कहाँ को ना कहाँ को हरे देबे लोक माने मानिबे स्त्री को मते बंधा पके देबे हमको महाभारत शिक्षा दउची केबे भी